Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i pec i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo jednu sirnicu, ali na poseban način. Dakle, u jufku stavljamo jaja, što znači da jaja neće ići u fil. U fil ide feta sir i mladi sir. Naravno, s obzirom da je feta sir jako slan, na kraju kad sve to fino izmiješate, probajte da li vam je dovoljno slano, uvijek se može dosoliti, nemojte presoliti. Idemo mi zamjesiti jufku, trajat će to malo duže. Za pripremu tijesta će nam biti potrebna 4 sastojka: jaja, voda, so i brašno. Sve ćete imati u opisu videa. Sada ćemo u jednu dublju zdjelu prvo da ulupamo jaja. Dodamo so i sve dobro izmiješamo. Dodam vodu, a potom i brašno. I zamijesim finu jufku. Jufka će biti malo čvršća, vidjet ćete. Evo vidite, dobili smo jedno fino kompaktno tijesto koje sada treba podijeliti na male loptice. Poslužit ćemo se sa još malo brašna i tu ćemo redati gore po ivici da nam ne smetaju. Evo ovako. Ovo će nam biti jedna jufka. Vidite kako je malo. Stavimo tu na brašno. Malo ruku namažemo brašnom. Idemo dalje. Ne moraju biti identične, ali eto bilo bi poželjno da budu tu negdje veličinom. Sad ćemo to sve fino da pokrijemo čistom krpom, a mi idemo pripremiti ostatak smjese. Dok jufčice malo odstoje, mi ćemo ulje i puter staviti da se zagrijavaju kako bi se puter lagano istopio. Nemojte na jakoj vatri da puter gori. A sir ćemo pripremiti također. Isjeckati ovaj feta, što sitnije možete, ili izdrobite rukama i pomiješajte sa mladim sirom. I kako rekoh, probajte da li vam je dovoljno slano. Odoh staviti ovo začas da se otopi. Evo, sve sam fino izrezala. Tu ćemo sada da promiješamo. Nakon što smo pripremili jufku, smjesu za punjenje, otopili puter i ulje zagrijali, sada ćemo razvijati jufke. Dakle, prvo odredite, polako dokle, znači prvo odredite tepsiju, veličinu tepsije u kojoj ćete pitu da pečete. Spram te tepsije razvlačite jufke. Naravno, ako je velika tepsija i jufka vam treba biti malo veća, da to ne bi bilo baš pretanko jer ova pita ide na malo drugačiji način. Dakle, kod mene je tepsija 30 cm. Moram prvo da je dole namastim kako bi mogla da stavim prvu jufku koju razvijem. Idemo sa poslom. Treba će nam malo brašna. Vidite kako je tanka, vide se prsti kroz nju, ali vi nju još malo ovako rukama slobodno razvucite, jer ovo je dosta čvrsto tijesto, tako da neće pucati, da bude još tanja. Evo vidite.
Gledajte, sve se prsti vide. Super. E sad možete odmah redati ili možete ostaviti sa strane kao što ću to ja da uradim. Da mi se samo malo prosuše, bar jedna, dvije. I tako ću sporadično raditi. Idemo. Evo sam razvila 4 jufke. Prvu ću sada položiti u masniju namašćenu tepsiju, jel? Tako, slobodno je malo rukama potisnite, neće njoj ništa biti. Malo ćemo je premazati. I idemo sa filom odmah. Nema redanja. Sad gledajte kako ćete fil rasporediti. Otprilike, ne mora to biti ništa idealno. Tako. Otprilike, kako rekao, ne mora biti idealno. Na gornjim jufkama će možda negdje drugo doći sir. Tako da će se to sve fino ispreklapati. Evo, sljedeća. Malo sredinu razvucite slobodno. Ova ima i rupicu. Šta nas briga kuda se ta rupica vidi kad se ispeče. Jel tako? Tako je živio govornik. Zategli smo. Malo namastimo. I tako ću ponavljati postupak. I trudit se da imam dovoljno ili jufki ili sira. Možete malo sira prorijediti da vam ostane. Jer ne valja sad da stavljate ni puno sira, neće baš biti ni to dobro. Evo ovako, gdje vidite da imate rupica ispod, tu stavite više. Eto. I eto ga, ostala mi je još ova jedna kao poklopac. Eto, ona mi je kao najljepša. Jel, nju smo ostavili za kraj, fino smo ju uredili da nema nigdje nikakve rupice. Sada ćemo je fino prebaciti na tepsiju. Malo je slobodno razvucite prstima, ali potrudite se da je ne probijete. Eto, da zamaskiramo ono što smo dole malo zeznuli. Tako. Fino položite. Ivice slobodno malo razvucite prema tepsiji. To ćemo nožem malo da podvučemo dole. Nakon što smo sve fino složili, vidite kako smo lijepo podvukli okolo. Pogledajte. Sada ćemo fino da je izrežemo. Hoćete li na kocke ili na trokutove, to sada ostavljam vama. Evo ja ću na trokut. Fino do kraja prerežite. Rernu uključite da se zagrijava. Nakon što smo izrezali, sada ćemo pitu da namastimo. Pitu stavljamo u zagrijanu rernu. Dok se pita peče, mi ćemo da pripremimo zaljev. Dakle, određena količina vode ide na ovu pitu. Malo ćemo samo da posolimo i stavimo da proključa. Gledajte da tempirate vrijeme, da je voda ključala onog momenta kad vam pita bude pečena. Tako da otprilike sebi negdje na pola pečenja stavite vodu da provri. Evo je. Pita je spremna za zaljevanje. Dakle, zaljevam je ključalom vodom. Polako.
nakon što zalijemo vratimo u rernu da se peče još 15 minuta na istoj temperaturi. Sve će ona ovo da popije. I evo je, moja pita je gotova. Krasno se ispekla, jako lijepo miriše. Ostalo je samo još da je malo pokrijemo sa folijom ili nekom debljom krpom kako bi ove gornje korice malo odmekle. Eto, tu je salata, naravno nezaobilazna kad je kod mene sirnica u kući. Nadam se da vam se ideja sviđa, obavezno isprobajte, nije uopšte teško kao što vidite, ne treba vam oklagija, samo muža mlat. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!